এইটা ହେଲା ପିତା ପୋଖରୀ ଆଉ ଏଇଠି ସେ ଲୋକ ମରୁଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଭାଇ ଦେଖ ଆମେ କାହାର କ୍ଷତି କରିବୁନି ଚାଲୁଛୁ ଦୌଡ଼ ଦେଇ କହିବୁନି ଏପଟେ କଣ ମଶାଣି ଅଛି ନାଇଁ ଏଠି ମଶାଣି ଏବେ ରିସେଣ୍ଟଲି କଣ କହୁଛି ସେଠି ଗୋଟେ ମାରିଛନ୍ତି ପୋଖରୀ ପାଖରେ ଭାଇ ମରିଯାଇଛି ଏବେ ବି ମାନେ ଡାଉଟ୍ ଅଛନ୍ତି କିଏ ମାରିଛି ତାକୁ କଣ କେମିତି ମଲା ସେ ଏବେ ବି ଗାଁ ଲୋକ ବି ଏବେ ସନ୍ଦେହ କେତେ ବର୍ଷ ଘଟଣା ଏଇଟା 2 ବର୍ଷ ସାଙ୍ଗମାନେ ହେଲାଣି ଘଟଣା ଏବେ ତା ଭିତରୁ ଆମେ ଯିବୁ ଆଜି ଏକ୍ସପ୍ଲୋର କରିବୁ Hey guys, welcome back to my another vlog. तो सांगो माने आमे जो स्पॉट रे बे आसी पहुंचीजु टोटल आम अछु 5 जण पाखा पाखी अछु आ जो एरिया रे आमे बे पहुंचीजु से एरिया रे 10टा पर पूरा बयान माने टोटल आपण माने देखिबे आमे जो ठिया हिजु 3टा खंड घर अछि घरे बे पूरा बंद एबे 12:30 प्लस हलानी राती या भितरे आ जो बैकग्राउंड साउंड होउची सेटा पूरा हमरो गोटे केनाल अछि केनाल साउंड होउची बे आम पूरा देखो गाड़ी ये रखिलु गाड़ी ये रखिलु गाड़ी पूरा ये रखिकी पूरा टोटल आ बाट ही नहीं आगु देखी दियो आगु भाई बाट नहीं टोटली बाट नहीं आ जो एरिया कथा मु आपण मानु कहूची से एरिया रे माने 11टा कि 12टा 12:30 प्लस हेले से पूरा बाहर की भाई बसियो आ गोटे लोक भाई से मारिथला पूरा ए 2 वर्ष तळ कथा पूरा ए गां लोक अछंदी पूरा 2 वर्ष तळ गोटे लोक पूरा मारिथला स्पॉट मारिथला जेठी आ से गाड़ियाटी आम भिडियो करूँ कर जाऊँ स्पॉट उपर जीवु कौन हो कौन है आम सब जानू कि आम पूरा एक्सप्लोर करूँ टोटाल देखू आम ता भर सतरे अच्छी ना ना जीवा आ गए रियलिटी कथा हूँ मुझे सब आक्टिविटी जो दुदुराज कहते मुझे विश्वास करेनि एक्चुअली मुझे विश्वास कली कि प्रेजेंट पूरा रही तापर मुझे जानली ना जिनसा एक्चुअली कौन कि मुझे जिनस को आपण भाई माने भावुली मिछ ये सी कि मुझे हाँ मुझे आसली आप सहित मु एक्चुअली फील कली जिनसा कौन किंतु एक्चुअली भाई रियलिटी किंतु अछि अडा ही किंतु अछि एक्टिविटी होछि चल आमे भी जो जगह जाउछु पूरा खतरनाक जगह भाई मु सुनिया पाउछु मु भी से जगह जाइनी फर्स्ट टाइम पे जाउछु पूरा एक्सप्लोर करे फुल कवर करे डोरी बना भी माने से माने एक्टिविटीज में ऑटोमेटिक देखौछि माने जेव दउ ना हेतु भय प्रबल भेल सब ही 8टा 9टा उतरे समत घर बन 8टा 9टा उतरे घर बन छु 12:30 रे देखिलो 12:30 माउसी बाहर थे बोले बैठा ने माउसी आनते पानी आने बोली गोटे बैठ नहीं गले सी भी कहते हम भाई जाऊनु ता भीतर से कहते पुओ जाऊनी मना करूँ सी भी मना माने भय खराब दृश्य माने जगह जाऊनी बार बार मना करते हम जाऊ चलो भाई चलो जीवा मोबाइल क्लास मुंडे का रे बाबा कौन गड़िया को कुकुरे भोग छिंटा चपली पिंच एपटे रोनु से स्पॉट सांग अच्छु से गाड़िया पाखे यहाँ ना पिता पोखरी आईटी से लोक मरुच देख पूरा गाड़िया देख गाड़िया आनला पिता पोखरी आगू जी तो जी स्पॉट को चलो स्पॉट चलो आगू चलो
ତଳକୁ ନେଇ ଦେବା ବାସ ନାହିଁ ମେନ୍ ସ୍ପଟ୍ ବ୍ଲକ୍ ବନିଯିବା ଜଷ୍ଟ ଗୋଟେ ଏଇଟା ବାଣ୍ଡ ଟର୍ଚ ଲାଇଟ୍ ଆଗକୁ ଲାଇଟ୍ ଆଗକୁ ସ୍ୱାଗତ କ୍ୟାମେରା भाई देखो पूरा आम पे पूरा स्पॉट पर अच्छु पिता पुकोई साइड रे टोटल उपरे ये जो साउंड हो देखी पारे पशु पक्षी मैंने साउंड कर डाकिबे आगे आगु चलना चल बोर हो ना कौन भी चढ़े बोहूँ एटा स्पॉट ना पूरा आम जो जगह ठिया पूरा स्पॉट कैमेरा धर भाई लाइटिंग जोर हो कैमरा से ना दौड़बनी कि दौड़ दौड़ी करनी तो ये जी भी अच्छा प्रथम मुझे कहीदे आम कार भी क्षति कर आसनु आम जस्ट बुलिया आसलु ये आम जानवा चाहूँ ये सतरे आपण अच्छा ना ना जदि भी आप अच्छा जदि भी आपड़ अच्छा आपणकर प्रेजेंस आमको देखु मत लगुच भीतर जाए पड़े टोटल पूरा आमको किसी भी साउंड एमती देखा जहाँफल कि आम विश्वास करेंगे आप अच्छा आम पलैबू आमे कार क्षति करूँ भाई भाई ये खतरनाक से बापटू आइला बोधे से बापटू साउंड आइला चालू जे देखिए ना 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 आगो जाई होनी देखु ठी ये पोषण देखुच ना नहीं भाई जो गुआ भर को तुम कहलु जगह भय लगुच भयंकर लगुच आम कार क्षति कर जगह ही तो एक्सप्लोर करिया ही तो काम ना तो सी कार क्षति इच्छा से किसी करू तो से जिनसा आम एक्सप्लोर ही करिया किसी गोटे क्षति करी तमें कह क्षति गोटे साउंड होला हाँ गोटे साउंड आसिला से बाँ पट लेफ्ट साइड बाँ साउंड मुंडे किंतु क्षति करू आम देख से गछटा हलुची देख
ଏପଟେ ଏପଟେ ଡାହାଣ ପଟେ ସେ ଡାଇଟା କେଡେ ଜୋର ହଲୁଛି ଦେଖ। ମୁଁ ତ କହୁଛି ଚାଲ ଭିତରୁ ଏକ୍ସପ୍ଲୋର ଆଉ ଟିକେ କରିବା। ଆସିବନି ଦୌଡ଼ି ନାଇଁ ସେ ଗଲେ ଆସିବନି। ପଙ୍କ ପୁରା ପଙ୍କ ଯା ନା ପୁରା ପଙ୍କ ହେଇଯିବ। ବୁଢ ପଙ୍କ ଲିମ୍ବ ଅଛି କୋଉଠି? ଏଇଥିରେ ଗାଣ୍ଡି ଫସାନ୍ତି ଆଉ ଭିତରୁ ଦିନ ବେଳା କେତେବେଳେ ତମକୁ ଆଣିବି, ତମେ ଆଜି ଏଇଟା ଏକ୍ସପ୍ଲୋର କର। ଦିନ ବେଳା କେତେବେଳେ ଏକ୍ସପ୍ଲୋର କରିବ ଦେଖିବୁ ଜଙ୍ଗଲଟା କୋଉ ଭଳିଆ। ଏଇଟା ଷ୍ଟାର୍ଟ ଆମ ଲାଇଟ୍ ମେ ତମ ଦି ଜଣ ଯାଇପାରିବି ଆସିପାରିବ କି? ଆମ ଲାଇଟ୍ ମେ ତମ ଦି ଜଣ ମାଇଲେ କଣ କ୍ୟାମେରା ଆଣକୁ ଯିବାକୁ ପଡିବ ନା। ହଁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ମାନେ ଏଇଟା ଆରମ୍ଭ 1.5 କିଲୋମିଟର ଭଳିଆ ଜଙ୍ଗଲ। ଦୀପକ ଯୋଉ ଆସିଥିଲା, ଦୀପକ ପଛରେ ହେଲା, ତା ଘର ଲାଷ୍ଟ 1.5 କିଲୋମିଟର ପରେ ସେଠି ବାହାରିବ। ଆରେ ପାଣିରୁ ଗୋଟେ କଣ ସାଉଣ୍ଡ ଆସୁଛି କି? ପାଣିରୁ ଗୋଟେ କଣ ସାଉଣ୍ଡ ଆସୁଛି? ସେଠୁ ଧଳାଟା କଣ ଚାଲୁଛି ରେ? ସେଠି କଣ ଗୋଟେ ଗଲା? ସେଟା କଣ ଜିନିଷଟା କଣ ଗଲା? ପଶିଗଲା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ପାଣି ଭିତରେ। ପଶିଗଲା ପାଣି ଭିତରେ ପଶିଗଲା। ଆରେ କଇଁ ଫୁଲ ତ ଆମ ଆସିଲେ ଫୁଟୁନଥିଲା। କଇଁ ଫୁଲ ଦେଖୁନଥିଲା ନା, ଏଇଟା ଆସିଲା ବେଳକୁ ଫୁଟୁ ଏ ଜିନିଷଟା ସଦା ଆମେ ତ ମାଝିରେ କଇଁ ଫୁଲ ରହୁନୁ ଆ ଭିତରେ ଆସୁନ ଯିବା। ଚାଲୁନ ଆ ଭିତରେ ମୁଁ କହୁଛି ଆସୁନ ଯିବା। ଆମେ ଯୋଉ କଇଁ ଫୁଲ ନଥିଲା। ଆସେ ଚଲ ଭିଡ଼ିଓ କରିବା। ମୁଁ ତ ଯିବା ଦେଖିବା ଜିନିଷଟା। ଭିଡ଼ିଓ ଦେ ଭିଡ଼ିଓ ଆମେ ଯିବୁ ନା ମଜା ତମର ଆବେ ଗୋଟାଏ ଟ୍ରକ୍ ଜାଣିପାରୁଛୁ ନା ପଳେଇବ। ତାପରେ ଆଣ୍ଠିଏ ପାଣି କିଛି ଭଲ ଥାଏ ମନ୍ଦ ବି ଥାଇପାରେ। ଆମେ ଚାଲିବ ଚାଲୁନ ନାଇଁ ତମେ ଏଇ ଲାଷ୍ଟ ପଳ ଫାଷ୍ଟ ଲାଷ୍ଟ। ମୁଁ କହୁଛି ଏଟା ଖତରନାକ ବାଟ ଭଲ ନାହିଁ। ଉପରେ ମାନେ ପୁରା ଏମିତି ଜାଗାରେ ଆମେ ଏବେ ଠିଆ ହେଇଛୁ, ମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବେନି, ମାନେ ପୁରା ଯେଉଁ କୁହନ୍ତି ପିଓର ହଣ୍ଟେଡ୍, ପୁରା ହଣ୍ଟେଡ୍ ଭାଇ। ଏଇଟା ପୁରା ହଣ୍ଟେଡ୍, ଏଇଟା ପୁରା ହଣ୍ଟେଡ୍। ହୁଏତ ଆମ କଥା ଆପଣ ମାନେ ଗପ ଲାଗୁଥିବ, କିନ୍ତୁ ଭାଇ ଏଇଟା ଆପଣ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା ବାଧ୍ୟ। ଆପଣ ମାନେ ଅନ୍ଦାଜ ଲଗେଇ ପାରୁଥିବେ କୋଉଟା ଖତରନାକ ଜାଗା ଏଇଟା। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ମାଇଲୁ ଦୌଡ଼ିବୁନି, ଦୌଡ଼ିବୁନି କି? ଚାଲୁଛି ନା କଣ ବି? ହଁ ଏଇ ଏଗୁଡିକ ଚାଲିଲା ଲାଗୁଛି। ଚପଲ ସାଣ୍ଡ ଦେଖି ପାଇ କିରେ ଏମିତି କଲା। ସେଠୁ ଚାଲୁଛି ये भगवान देखो देखो भाई देखो, इरे बाप रे देख ये देख पोक पोक किसी ना देखुच ये पोक अच्छी ऊपर झड़ू भाई एमती उई झड़ेनि कि पूरा डिटो सेम टू सेम पूरा उई झड़ला शेष चार्ज केते मिनट लागू
ଯିବା ଚାଲ ଆଉ ଗୋଟେ ଜାଗା ଆଉ ଓଡ଼ି ଚଢ଼େ ମୁଁ ଦେଖିଛି ନିଜେ କଣ ନାହିଁ ବା ଫୁପାଲି ସେପଟେ ଗୋଟେ କଣ ଗୋଟେ ସାଉଣ୍ଡ ଆଇଲା ଫୁପାଲି ସେପଟେ ଗୋଟେ ସାଉଣ୍ଡ ଆଇଲା ସେଇ ସେପଟେ କୂଳରୁ ଗୋଟେ ଆଇଲା ଫୁପାଲି ସାଉଣ୍ଡ ଆଇଲା ଆ ଭିତରେ ରୋଡ ଅଛି ମୁଁ ଦେଖିନି ଏଇଠି ପୁରା ସଡନ କଟିଛି